Makiuso nga tayo sa mga ganitong effect. Ito mga ano na ito sa pangkusina. So, try nga natin. Talong. Talong. Sosyal. Ano talaga, slang? Patata. 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 Potato. Potato. Ay! Tutyal. Inglesi. Okay, eggplant. 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 Talongs. Oh my God. Talong. Eggplant. Onion. Very good. Cucumber. Very good. Bravo. Carrot. 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 Ang arty. Carrot. 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 Nakakagigil ka. Carrot. Carrot. Wait lang. Carrot. 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 Wait nga. Ano ba? Boba na ako nadagdagan sa iyo. Carrot. Carrot. Ay, carrot. Oh, win! Bravo! Yay! Oy.